Znate li tko je čovjek kojeg su zvali Sretnauš, jer ga je jedan obični nametnik spasio od propasti i uzdigao do samog vrha Osmanskog carstva? Dok su ga neprijatelji pokušali diskreditirati bizarnim glasinama, on je tu istu priču iskoristio da postane zet Sulejmana Veličanstvenog. Ako želite otkriti još ovakvih nevjerojatnih priča koje povijest pokušava sakriti, ostanite s nama do kraja. Besplatno je, a sve što trebate učiniti je zapratiti tajne carstva i postati dio naše zajednice istraživača prošlosti. Ovo je priča o Rustem Paši koji je bio jedna od najvažnijih političkih figura Osmanskog carstva u 16. stoljeću. Njegov život obilježili su usponi iz skromnog porijekla do samog vrha carstva, velika politička moć, bogatstvo, diplomatske sposobnosti i bliska povezanost sa sultanom Sulejmanom Veličanstvenim. Na prostoru Balkana njegovo ime i danas izaziva rasprave jer se smatra da je rođen na području današnje Hrvatske, najvjerovatnije u okolini Skradina ili Klisa. Zbog toga se često opisuje kao Hrvat koji je ostvario izuzetnu karijeru u Osmanskoj državi. Pretpostavlja se da je Rustem Paša rođen oko 1505. godine. Historičari nemaju potpuno sigurne podatke o njegovom mjestu rođenja, ali većina izvora povezuje ga sa područjem Dalmacije koje je tada bilo pod snažnim uticajem Osmanskog carstva i Venecije. Njegova porodica vjerovatno je bila kršćanska i slavenska. U mladosti je odveden kroz sistem devširme, poznat i kao danak u krvi. Devširma je bio poseban sistem kojim je Osmansko carstvo uzimalo dječake iz hrišćanskih porodica na Balkanu. Ti dječaci bili su odgajani u islamskoj tradiciji i školovani za vojnu ili državnu službu. Iako je taj sistem bio bolan za mnoge porodice, pojedinim dječacima omogućio je izuzetan društveni uspon. Rustem Paša bio je jedan od najpoznatijih primjera takvog uspona. Nakon dolaska u Istanbul započeo je školovanje u osmanskim dvorskim školama. Tamo je učio turski jezik, arapski i persijski, islamsko pravo, vojnu organizaciju, administraciju i dvorsko ponašanje. Osmanske škole bile su veoma stroge i samo najtalentovaniji učenici mogli su napredovati prema najvišim državnim funkcijama. Rustem Paša pokazao je veliku inteligenciju i disciplinu. Njegovi učitelji i nadređeni brzo su primijetili njegovu sposobnost za organizaciju i politiku. Bio je poznat po tome što je pažljivo slušao, malo govorio i donosio promišljene odluke. Te osobine kasnije će mu pomoći da opstane u svijetu dvorskih intriga. Prve ozbiljnije funkcije dobio je kao član dvorske službe. U Osmanskom carstvu napredovanje je zavisilo od sposobnosti i lojalnosti prema sultanu. Rustem Paša uspio je steći povjerenje važnih ljudi na dvoru i ubrzo je počeo obavljati odgovorne zadatke. Tokom 1520. godina služio je u vojsci i učestvovao u pohodima Sulejmana Veličanstvenog. To je bilo vrijeme kada je Osmansko carstvo širilo svoju moć prema Europi, Bliskom istoku i Sjevernoj Africi. Učešće u vojnim pohodima bilo je veoma važno za karijeru svakog osmanskog službenika jer je pokazivalo hrabrost, lojalnost i organizacione sposobnosti. Rustem Paša učestvovao je u pohodima protiv Ugarske i Habsburške monarhije. Tokom tih ratova stekao je iskustvo u logistici i upravljanju vojskom. Bio je poznat po tome što je znao organizirati snabdijevanje vojske i održavati red među vojskom. Takve sposobnosti bile su veoma cijenjene. Kasnije je imenovan za Beglerbega Anadolije, što je bila jedna od najvažnijih regionalnih funkcija u carstvu. Time je postao jedan od najuticajnijih ljudi osmanske administracije. Sultan Sulejman Veličanstveni sve više je vjerovao Rustem Paši i uključivao ga u važne državne poslove. Brak sa Mihrimah Sultanijom bio je izuzetno važan politički događaj. U Osmanskom carstvu ženidba sa članicom dinastije bila je znak ogromnog povjerenja i priznanja. Rustem Paša time je stekao još veću moć i uticaj. Mihrimah Sultanija bila je veoma obrazovana i inteligentna žena. Imala je snažan politički uticaj na dvoru i često je sarađivala sa majkom Hurem Sultanijom. Rustem Paša i Mihrimah činili su moćan politički savez koji je imao veliki uticaj na odluke u carstvu. Nakon ženidbe Rustem Paša imenovan je za velikog vezira.
Funkciju velikog vezira prvi put dobio je oko 1544. godine. Veliki vezir bio je najvažniji čovjek poslije sultana i upravljao je svakodnevnim poslovima države. Jedan od najvažnijih aspekata njegove politike bio je razvoj trgovine. Osmansko carstvo u to vrijeme kontrolisalo je važne trgovačke puteve između Europe i Azije. Rustem Paša ulagao je u izgradnju puteva, mostova, karavansaraja i luka. Posebno je podržavao razvoj Istanbula kao centra trgovine i kulture. Tokom njegove vlasti izgrađene su mnoge javne građevine. Bio je poznat kao veliki pokrovitelj arhitekture i umjetnosti. Najpoznatija građevina povezana sa njegovim imenom jeste Rustem Pašina džamija u Istanbulu. Džamiju je projektovao čuveni osmanski arhitekta Mimar Sinan. Smatra se jednim od najljepših primjera osmanske arhitekture. Rustem Paša finansirao je i druge građevine kao što su škole, javne kuhinje, hanovi i mostovi. U osmanskoj tradiciji bogati državnici često su ulagali u dobrotvorne projekte kako bi ostavili trajno nasljeđe. Ipak, njegov politički život nije bio bez sukoba i kontroverzi. Na osmanskom dvoru vodila se velika borba oko pitanja nasljednika prijestolja. Sultan Sulejman imao je više sinova, a među njima najpopularniji bio je princ Mustafa. Međutim, Hurem Sultanija željela je da jedan od njenih sinova naslijedi prijestolje. Rustem Paša podržavao je političku grupu okupljenu oko Hurem Sultanije i Mihrimah Sultanije. Zbog toga je došao u sukob sa pristalicama princa Mustafe. Tokom 1553. godine dogodio se jedan od najdramatičnijih događaja u istoriji Osmanskog carstva. Sultan Sulejman naredio je pogubljenje princa Mustafe tokom vojnog pohoda. Pogubljenje princa Mustafe izazvalo je veliko nezadovoljstvo među janjičarima i narodom. Mnogi sevremenici vjerovali su da su Rustem Paša i Hurem Sultanija uvjerili sultana kako Mustafa planira pobunu. Ta optužba nikada nije potpuno dokazana, ali je ostala dio istorijskih rasprava. Zbog pritiska javnosti i vojske sultan Sulejman privremeno ga je smijenio sa funkcije velikog vezira. Ipak Rustem Paša nije dugo ostao bez vlasti. Njegov politički utjecaj bio je previše snažan, a sultan je i dalje vjerovao njegovim sposobnostima. Nakon kratkog perioda ponovo je postavljen za velikog vezira. Povratak na vlast pokazao je koliko je bio važan za funkcionisanje države. Sulejman Veličanstveni cijenio je njegovu sposobnost upravljanja financijama i održavanja stabilnosti. Rustem Paša bio je poznat i po velikom bogatstvu. Posjedovao je brojne zemlje, trgovačke objekte i karavansaraje. Neki sevremenici kritikovali su ga zbog pohlepe i skupljanja bogatstva. Međutim, drugi izvori navode da je veliki dio svog novca ulagao u javne projekte i dobrotvorne ustanove. U osmanskoj tradiciji bogatstvo državnika često je bilo povezano sa njihovim sposobnostima upravljanja. Njegovi politički protivnici često su širili glasine o njemu. Jedna od poznatih priča govori kako je navodno bolovao od gube, što je trebalo spriječiti njegov brak sa Mihrimah Sultanijom. Prema legendi doktori su pregledom njegove odjeće pronašli vašku, a vjerovalo se da vaške ne mogu živjeti na tijelu osobe oboljele od gube. Tako je navodno dokazano da je zdrav. Iako istoričari nisu sigurni koliko je ta priča tačna, ona je ostala popularna u narodnim predanjima i književnosti. Rustem Paša bio je veoma sposoban diplomata. Tokom njegovog mandata Osmansko carstvo održavalo je složene odnose sa evropskim državama kao što su Francuska, Venecija i Habsburška monarhija. Posebno važan bio je savez između Osmanskog carstva i Francuske. Taj savez predstavljao je veliki strateški potez protiv Habsburovaca. Rustem Paša imao je značajnu ulogu u održavanju tih diplomatskih odnosa. Istovremeno Osmansko carstvo prolazilo je kroz period kulturnog procvata. To doba danas se često naziva zlatnim dobom Osmanskog carstva. Umjetnost, književnost, arhitektura i nauka razvijali su se uz podršku sultana i visokih državnika. Rustem Paša bio je dio tog kulturnog razvoja. Njegovo pokroviteljstvo nad arhitekturom ostavilo je trajan trag u Istanbulu i drugim dijelovima carstva.
Njegov odnos sa Mihrimah sultanijom bio je važan ne samo politički nego i kulturno. Mihrimah je podržavala umjetnost i dobrotvorne projekte, a zajedno su finansirali brojne građevine. Rustem Paša imao je reputaciju hladnog i proračunatog političara. Mnogi su ga smatrali veoma inteligentnim, ali i opreznim čovjekom koji nije pokazivao emocije. U osmanskoj politici takve osobine često su bile potrebne za opstanak. Dvorski život bio je pun zavjera, rivalstava i opasnosti. Jedna pogrešna odluka mogla je značiti gubitak položaja ili života. Njegova sposobnost upravljanja financijama bila je toliko poznata da su ga neki nazivali čovjekom koji drži riznicu carstva u svojim rukama. Sultan Sulejman imao je veliko povjerenje u njegove odluke, posebno kada su u pitanju porezi, trgovina i organizacija državnih troškova. Ipak njegova moć stvarala je i veliki broj neprijatelja. Na dvoru su kružile glasine da je previše bogat i da koristi položaj kako bi povećao vlastiti uticaj. U takvom okruženju bilo je teško razlikovati istinu od političke propagande. Bez obzira na optužbe, Rustem Paša ostao je jedna od ključnih figura osmanske politike tokom zlatnog doba carstva. Njegov uticaj osjećao se u gotovo svim važnim odlukama koje su donosene za vrijeme Sulejmana Veličanstvenog. Rustem Paša umro je oko 1561. godine u Istanbulu. Za vrijeme vladavine sultana Sulejmana Veličanstvenog njegova smrt označila je kraj jedne od najuticajnijih političkih karijera u Osmanskom carstvu. Iza sebe je ostavio ogromno bogatstvo, veliku političku moć i snažno historijsko nasljeđe. Bio je jedan od najvažnijih velikih vezira Osmanskog carstva i čovjek koji je godinama upravljao financijama, trgovinom i administracijom države. Najpoznatije što je ostavio iza sebe bila je Rustem Pašina džamija u Istanbulu, remek dijelo osmanske arhitekture koje je projektovao čuveni arhitekta Mimar Sinan. Džamija je i danas jedna od najljepših građevina iz zlatnog doba Osmanskog carstva. Osim džamije finansirao je škole, mostove, karavansaraje, javne kuhinje i trgovačke objekte širom carstva. Takve zadužbine nazivale su se vakufi i služile su narodu još dugo nakon smrti njihovih osnivača. Rustem Paša ostao je upamćen i po svojoj ulozi u dvorskim intrigama, posebno u sukobima oko nasljednika prijestolja i smrti princa Mustafe. Zbog toga ga jedni pamte kao genijalnog državnika, a drugi kao hladnog i proračunatog političara. Njegov život ostao je simbol nevjerovatnog uspona dječaka sa Balkana koji je kroz sistem devširme postao jedan od najmoćnijih ljudi tadašnjeg svijeta. Hvala na gledanju, a u idućoj epizodi istražujemo nevjerojatnu listu imovine koju je Rustem ostavio Mihrimah. I što je ona uradila s tim novcem? Vidimo se u idućoj priči.